Bavari Shesha Loka Provesha Indratari Utami Bavari Shesha Loka Golo Hari Hari Mokanda Morari Rama Krishna Hare
Parayana Manasa Chandra Namashivaya Jaya Radha Madhava Kunja
Lord Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraya Nastaprayeshu Bhavadreshu Nastaprayeshu Bhavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, this Canto 1, Chapter 10, Departure of Lord Krishna for Dwarka, texts number 9 and 10. Kita membaca Srimad Bhagavatam, skanda 1, bab 10, sloka nomor 9 sampai dengan 10. Subhadra Draupadi Kunti Subhadra Draupadi Kunti Virata Tanaya Tata Viratanaya Tata Gandhari Dhritarashtrasya Gandhari Dhritarashtrasya Yuyutsu Gautamo Yamo Yuyutsu Gautamo Yamo Rikodarascha Domyascha Rikodarascha Domyascha Striyo Matsya Sutataya Striyo Matsya Sutataya Nasehiri Vimuyanto Nasehire Vimuyanto Viraham Sharanga Danvanaha Viraham Sarga Danvanaha Subhadra Draupadi Kunti Subhadra Draupadi Kunti Virata Tanaya Tata Virata Tanaya Tata Gandhari Dhritarashtrasya Gandhari Dhritarashtrasya Yuyutsu Gautamo Yama Yuyutsu Gautamo Yama Rikodarascha Domyascha Rikodarascha Domyascha Striyo Matsya Sutataya Striyo Matsya Sutataya Nasehire Vimuyanto Nasehire Vimuyanto Viraham Sharanga Dhampana Viraham Sarga Dhampana Subhadra Draupadi Kunti Subhadra Draupadi Kunti Viratatanaya Tata Gandhari Dhritarashtrasya Yuyutsu Gautamo Yamo Rikodarascha Domyascha Striyo Matsya Sutataya Nasehire Vimuyanto Viraham Sarga Danvanaha
Subhadra Draupadi Kunti Viratatanaya Tata Gandhari Drasta Surgatamo Yama Matsya Sutadaya Sahire Vimyanto Virahan Saringadan Subhadra Draupadi Kunti Virata Tanaya Tata Gandhari Dhritarashtrascha Gautamo Yamao Vikodata Domyascha Viyo Matya Sudadaya Nasehire Vimuyanto Virahan Sangha Damana Subhadra Draupadi Kunti Viratatanaya Tata Gandhari Dhritarashtrascha Yusur Yama Vikodasya Domyascha Sriyo Matsya Sutadaya Nasehire Vimuyanto Virahan Sangadana Subhadra Draupadi Kunti Gandhari Dhritarashtrascha Yuyutsu Gautamo Yama Vrikodārasya Domyascha Striyo Matsya Sutadaya Nasehire Vimuyanto Viraham Sangadanvana Subhadra Draupadi Kunti Viratatanaya Tata Gandhari Dhritarashtrascha Yuyusur Gautamo Yama Vikodasya Domyascha Sriyo Matsya Sutadaya Nasehire Vimuyanto Viraham Sangadanvana Subhadra, the sister of Krishna, Draupadi, the wife of the Pandavas, Kunti, the mother of the Pandavas, Viratatanaya, the daughter of Virata, Uttara, Tata, also Juga Gandhari, the mother of Duryodhana, Ibu Duryodhana Dhritarashtra, the father of Duryodhana, Ayah Duryodhana and Ya
Yuyutsu, Yuyutsu, the son of Dhritarashtra by his Vaishya wife, putra Dhritarashtra dari istrinya yang Vaisya. Gotama, Gautama, Kripacharya, Kripacharya, Yamo, Yamo, the twin brothers Nakula and Sahadeva, saudara kembar Nakula dan Sahadeva, Vrikodara, Vrikodara, Bhima, Bhima, Cha, Cha, and dan Domya, Domya, Cha, Cha, also, dan and Striya, Sriya, also other ladies of the palace, juga perempuan-perempuan lain di istana. Matsyasutta Adaya, Matsyasuta Adaya, the daughter of a fisherman, Satyavati. putri seorang nelayan Satyavati, Satyavati, Bhishma Dev's stepmother. ibu istri Bhima, Na, could not tidak mampu sehira tolerate mentolerir Vimuyanta, Vimoyanta, almost fainting, hampir pingsan, Viraha, separation, perpisahan, Ranga, Sangha, Dandana, dan Wada of Sri Krishna who bears a conch in his hand. dari Sri Krishna yang membawa kerang di tangannya. Translation. At that time, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yuyutsu, Kripacharya, Nakula, Sahadev, Bhimasen, Domya, and Satyavati all nearly fainted because it was impossible for them to bear separation from Lord Krishna. Pada waktu itu, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yuyutsu, Kripacharya, Nakula, Sahadeva, Bhimasena, Domya, dan Satyavati semuanya nyaris pingsan karena sangat berat bagi mereka untuk berpisah dengan Sri Krishna. Purport by Srila Prabhupada. Lord Sri Krishna is so attractive for the living beings, especially for the devotees, that it is impossible for them to tolerate separation. The conditioned soul, under the spell of illusory energy, forgets the Lord. Otherwise, he cannot. The feeling of such separation cannot be described, but it can simply be imagined by devotees only. After his separation from Vrindavan and the innocent rural cowherd boys, girls, ladies, and others, they all felt shock throughout their lives. And the separation of Radharani, the most beloved cowherd girl, is beyond expression. Once they met at Kurukshetra during the solar eclipse, and the feeling which was expressed by them is heart-rending. There is, of course, a difference in the qualities of the transcendental devotees of the Lord, but none of them who have ever contacted the Lord by direct communion or otherwise can leave him for a moment. That is the attitude of the pure devotee. Jelasan. Sri Krishna begitu mengikat hati bagi makhluk hidup, terutama bagi mereka para pecintanya, hingga tidak mungkin bagi mereka untuk mentoleransi perpisahan. Kedaulatan roh yang terikat sedang diringkus secara berlapis oleh energi yang menyesatkan, sehingga mereka lupa kepada Tuhan. Jika bukan karena itu, tidak mungkin mereka lupa. Bagaimana beratnya berpisah dengan yang maha menarik itu tidak dapat namun, dapat dibayangkan hanya oleh para pecinta setia Tuhan. Pasca perpisahan Tuhan dengan para penduduk Vrindavan dan anak-anak gembala sapi desa yang lugu,
bagi baik pria, wanita, ibu-ibu, dan yang lainnya. Mereka semua merasa terpukul sepanjang hidupnya. Dan perpisahan dengan Radharani, gadis gembala sapi yang paling Tuhan cintai, tidak dapat dilukiskan keharuannya. Pernah suatu ketika mereka bertemu di Kurukshetra pada waktu terjadi gerhana matahari, dan perasaan yang mereka ungkapkan sungguh mengharukan. Tentu sifat-sifat rohani para penyembah Tuhan ada berbagai macam jenis, namun tak satupun dari penyembah yang berelasi dan berkomunikasi langsung atau cara lain dengan Tuhan itu yang dapat melupakan Tuhan bahkan sesaat pun. Itulah perilaku penyembah murni. Om Jnana-Timirandasya Jnana Shalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yathapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Saprajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajevam Sarvaitam Savadutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhana Lalita Shri Shakanikam Scha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagapate Govisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Bhakta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva ca Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing Bhagavad Krishna preparing to leave Hastinapur to go back to Dwarka. Jadi kita mendengar bagaimana Krishna bersiap-siap untuk meninggalkan Hastinapura untuk kemudian pergi menuju Dwaraka. But there's many devotees in Hastinapur who cannot bear the thought of being separate from Lord Krishna. Namun ada begitu banyak penyembah di Hastinapura itu yang tidak bisa bahkan memikirkan saja untuk menjadi berpisah dengan Sri Krishna, membuat mereka benar-benar bersedih. Srila Prabhupada said that pain of separation cannot be described. It can only be imagined by devotees. Srila Prabhupada menguraikan bahwa uraian bagaimana rasa perpisahan seorang penyembah itu tidak bisa diuraikan, hanya bisa dibayangkan oleh seorang penyembah. People don't, ordinary people, common people, they have no real understanding of the separation which the devotees feel for Lord Krishna. Jadi orang-orang umum, masyarakat biasa, mereka tidak mempunyai bayangan dan tidak akan mampu memahami bagaimana seorang penyembah merasakan perpisahan dengan Sri Krishna. We know when Kamsa sent Akrura to Vrindavan and he gave him a new chariot to go to Vrindavan and bring Krishna and Balaram to Mathura. Seperti halnya ketika Kamsa mengirim Akrura ke Vrindavan dan menggunakan kereta yang baru untuk dapat mengajak Krishna, membawa Krishna dari Vrindavan menuju ke Mathura. So when Krishna and Balaram were getting on the chariot and the gopis, they didn't want Krishna to go and they were trying to stop Krishna from going. Dan ketika Krishna berada di atas kereta,
para gopi di Vrindavan ini tidak ingin membiarkan Krishna pergi, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi kepergian Sri Krishna. Lord Krishna told them, there's some unfinished business for me there in Mathura. I have to go there and take care of the business there. And I'm definitely coming back. Krishna menyampaikan kepada para gopi itu, ada urusan yang kumiliki yang belum kuselesaikan. Jadi aku harus pergi ke sana, dan aku berjanji bahwa suatu saat nanti aku akan kembali setelah segala urusanku telah diselesaikan. You know, it's like the young man has a girlfriend, you know. The young man has a girlfriend and he's telling the girl, I'm going to go to Jakarta. I'll be back soon. Seperti halnya seseorang lelaki yang memiliki kekasih seorang wanita dan dia mengatakan, saya ada urusan harus pergi ke Jakarta, nanti saya akan kembali segera. So the pastimes of Lord Krishna and the affairs with the gopis are not material. They're not some lusty love affair which goes on in the material world. Jadi urusan hubungan antara Sri Krishna dan para penyembahnya, khususnya para gopi, bukanlah sama dengan hubungan antara dua orang kekasih biasa yang hanya ingin untuk menikmati satu sama lain. Those gopis are all very great souls who've taken birth in the family of the cowherd women to enjoy the loving exchange with Lord Krishna. Di para gopi itu adalah orang-orang saleh, dan mereka adalah roh-roh yang agung yang terlahirkan di keluarga para gopi di sana, yang dimaksudkan untuk bisa memberikan kenikmatan kebahagiaan kepada Sri Krishna. Some of the gopis were great sages in the forest. When Lord Ramachandra was in exile, and so they met with Lord Ramachandra, and these great sages, they desired to enjoy a conjugal relationship with the Lord. Beberapa dari para gopi itu adalah para rasi-rasi agung yang berada di tengah hutan ketika mereka bertemu dengan Sri Ramachandra pada saat Sri Ramachandra dalam masa pengasingan, di mana mereka ingin untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada Sri Krishna dalam hubungan sebagai seorang kekasih. Lord Ramachandra, however, told them that in this incarnation it's not possible, because in this incarnation I have taken the vow, Eka Patni Vrat. I will only have the one wife. Namun Sri Ramachandra kemudian menjawab kepada mereka bahwa pada inkarnasi ini itu tidak dimungkinkan, karena pada inkarnasi ini aku telah mengambil sumpah Eka Patni Vrata bahwa aku hanya menerima seorang istri saja. We know Maharaj Dasarath, father of Lord Ram, had many wives. He had 360 wives, and there were 3 principal wives. Dan mengetahui Raja Dasaratha, ayah dari Sri Ram, beliau memiliki 360 istri, dan dari 360 istri itu 3 adalah istri yang utama. 3 principal wives: Kaushalya, Sumitra, and Kaikeyi. Jadi 3 istri utama itu adalah Kausalya, Sumitra, dan Kaikeyi. But there were 360 other secondary wives. Dan ada sisanya 360 istri-istri lainnya. And we know for Lord Krishna, he had 16,000 wives. Dan kemudian Sri Krishna memiliki 16,000 istri. But Lord Ramachandra, he's of a different nature. He has made the vow, Ekapatni Vrat, only one wife. Namun Sri Ramachandra, beliau memiliki karakter yang berbeda, di mana beliau mengambil sumpah Ekapatni Vrata, di mana hanya mengambil seorang istri saja. We were telling about Bhishma the other day, how Bhishma took the vow not to marry, to stay brahmachari, and it was considered, very, very difficult. Kita telah membahas mengenai Bhishma pada beberapa hari yang lalu, di mana Bhishma mengambil sumpah untuk tidak menikah sama sekali, dan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat sulit. So difficult to be brahmachari, also difficult to have one wife.
Jadi sangat sulit untuk menjadi brahmachari dan juga sangat sulit untuk memiliki satu orang istri. Of course, having one wife had brought a lot of trouble for Lord Ramachandra. He had to go and bring her back after she got taken by Ravan. Jadi dengan memiliki satu orang istri ini, Sri Ramachandra harus mengalami suatu perjuangan yang begitu besar untuk mengembalikannya, mendapatkannya kembali dari Ravana yang telah menculiknya. And then Lord Ramachandra had to send her to the ashram of Valmiki while she was pregnant, because there was one man saying bad things about her. Dan Sri Ramachandra harus mengasingkan Sita Devi ke ashram dari Valmiki bahkan ketika ia sedang mengandung, karena ada yang menguraikan atau menyebarkan berita buruk mengenainya. So Mother Sita was separated from Lord Rama again. Jadi Ibu Sita pada saat itu kembali harus terpisah dengan Sri Ram. She had already been taken by Ravan and was being held captive in Lanka. So while she was in Lanka, she was separated from Lord Ramachandra. Dan dia telah mengalami perpisahan ketika diculik oleh Ravana dan kemudian dipenjara di Alanka. Dan pada saat itu dia telah merasakan betapa beratnya perpisahan dengan Sri Ram. So Mother Sita felt separation from Lord Ramachandra. Dan perpisahan yang dirasakan begitu menyedihkan dan membuat dia benar-benar merasa begitu berat. She is the eternal consort of the Lord. Dan beliau tentu saja adalah pasangan kekal dari Tuhan. She had been separated from him, so she was feeling great pain and separation. Namun beliau dengan kondisi seperti itu harus terpisah dari Sri Ram, dan itu membuat beliau mengalami suatu penderitaan yang begitu besar. So the Ramayana describes, actually, if you read Sundarkand, you can, that section of Ramayana where Hanuman is going to Lanka, you see Sita, how she is feeling so much separation. Jadi jika kita membaca Ramayana bagian Sundarakanda, di sana akan ada bagian ketika Hanuman ingin menemui Sita di Alanka dan diuraikan betapa perpisahan dan penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh Ibu Sita. So here also the separation of Lord Krishna from the different people in Hastinapur is being described. Dan di sini diuraikan mengenai perpisahan dari Sri Krishna bersama dengan beberapa orang-orang yang ada di Hastinapura. And they mention names like Gandhari and Dhritarashtra. Then they also felt separation from Lord Krishna. Dan di sini diuraikan nama-nama seperti Gandhari dan juga Dhritarashtra. Apakah mereka juga merasakan perpisahan dari Sri Krishna? Somehow they also had feelings, deep feelings for Lord Krishna. Although they were the enemy of the Pandavas, they felt separation from Krishna. Dan entah bagaimana, mereka juga merasakan perpisahan itu meskipun mereka adalah musuh dari para Pandawa. And Srila Prabhupada talks about how after Krishna left Vrindavan, the people of Vrindavan suffered so much in separation from Krishna. Dan Srila Prabhupada juga menguraikan dalam penjelasan ini bagaimana ketika Sri Krishna meninggalkan Vrindavan, para penduduk Vrindavan merasakan perpisahan yang begitu dalam dengan Sri Krishna. Lord Krishna arranged to send people to Vrindavan to comfort them in their separation. Dan Sri Krishna kemudian merencanakan sedemikian rupa agar beberapa orang mengunjungi Vrindavan untuk bisa menenangkan dan memberikan membuat mereka semakin merasa damai. First of all, he sent Lord Balaram to Vrindavan to comfort Mother Yashoda and Nanda Maharaj and also the other people in Vrindavan. Pertama, Sri Krishna mengirim Sri Balaram untuk bisa menenangkan Nanda Maharaj dan Ibu Yashoda di sana. And then he sent Uddhava to go to Vrindavan. And he gave Uddhava a letter. He wrote a letter for Uddhava to deliver to the gopis. Dan kemudian Sri Krishna mengirimkan Uddhava untuk mengunjungi Vrindavan. Dan bahkan Sri Krishna kemudian menuliskan sebuah surat untuk bisa disampaikan kepada para penduduk Vrindavan.
Uddhava is like the secretary of Lord Krishna. And he's a disciple of Brihaspati. So he's very, very intelligent. Jadi Uddhava seperti halnya sekretaris Sri Krishna, dan dia juga adalah murid dari Brihaspati, sehingga dia sangatlah cerdas. So when he brought the letter, he read it to the gopis. Ketika dia membawa surat itu, dia kemudian membacakan surat itu ke hadapan para gopi. And Uddhava, he had achieved Sarupya Siddhi. He had achieved liberation. He looked like Lord Krishna. He had bodily form almost like Krishna. Dan Uddhava telah mencapai Sarupya Siddhi, di mana beliau telah mendapatkan kebebasan, sehingga wujud beliau benar-benar menyerupai wujud Sri Krishna. Uddhava would regularly wear the old clothes of Krishna and the garlands of Krishna. Jadi Uddhava mengenakan pakaian yang telah dimiliki sebelumnya oleh Sri Krishna dan juga mengenakan garland dari Sri Krishna. And Uddhava had bodily features like Krishna, lotus eyes across his big lotus eyes across his face, long black hair, dark colored complexion. Dan Uddhava juga memiliki wujud penampakan seperti halnya Sri Krishna dengan mata padma beliau, dengan rambut panjang yang kehitaman dan kulit yang sedikit gelap seperti halnya Sri Krishna. So when he came to Vrindavan, the gopis had never seen him before, but they immediately understood, oh, he's a messenger from Krishna. Dan ketika datang ke Vrindavan, para gopi dengan segera menyadari bahwa dia pastilah memberi pesan, membawa pesan yang dikirimkan oleh Sri Krishna. So Uddhava arranged to get the gopis together later that afternoon and read Krishna's letter to them. Jadi Uddhava kemudian merancang sedemikian rupa untuk mengumpulkan para gopi, dan kemudian beliau akan membacakan surat itu di hadapan para gopi. But while he was reading the letter to them, Srimati Radharani began to talk to a bumblebee. Namun ketika Uddhava akan memulai membacakan surat itu yang diberikan oleh Sri Krishna, Srimati Radharani kemudian berbincang dengan seekor kumbang. She addressed the bumblebee saying, "Don't you come near me. I know who you are. You're a servant of that Krishna." Kemudian Srimati Radharani berkata kepada seekor kumbang ini, "Jangan berani-beraninya engkau mendekati diriku. Aku mengetahui engkau adalah pelayan dari Sri Krishna yang sangat jahat itu. I know your ungrateful nature. You come and you take the honey from the flower and then you leave the flower. Dan aku benar-benar mengetahui sifatmu yang tidak tahu berterima kasih. Engkau telah mengambil, menyedot semua nektar sari madu dari sebuah bunga, dan engkau kemudian segera setelah itu meninggalkannya." Just like the students come and learn from the teacher, and after they've learned everything, then they go away and then they don't care about the teacher. Seperti halnya seorang murid yang belajar dari gurunya, dan setelah dia menyelesaikan pembelajarannya, mendapatkan pengetahuan ini, dia kemudian meninggalkan gurunya dan tidak peduli sama sekali dengan gurunya. So Srimati Radharani said to the bumblebee, "Don't come near me. I know all about you. You are the ungrateful servant of an ungrateful master." Seperti Radharani kemudian berbicara kepada lebah ini, "Jangan berani-berani, jangan kau benar-benar mendekati diriku. Kau adalah pelayan yang tidak tahu terima kasih dari Tuhan yang juga tidak tahu terima kasih." And then at a certain point, the bumblebee went out of sight, and Srimati Radharani thought, oh, where's the bumblebee gone? Oh, maybe he's gone to tell Krishna what I was saying about him. Dan kemudian setelah beberapa saat, lebah itu kemudian menghilang, dan Srimati Radharani kemudian kebingungan dan merasa begitu gelisah. Manakah lebah itu pergi? Mungkin dia akan pergi untuk menyampaikan kepada Sri Krishna apa yang baru saja saya sampaikan kepadanya.
If he's gone to tell Krishna everything I said, then Lord Krishna will never come and see us again. We'll never be able to see him. Jika dia pergi untuk menyampaikan kepada Sri Krishna apa yang baru saja saya sampaikan, maka mungkin Sri Krishna tidak akan berkenan untuk datang kembali. Sri Krishna akan benar-benar pergi untuk selamanya. But then again, the bumblebee reappeared, and Srimati Radharani became relieved that, oh, you've come back. Oh, you're still here. Dan kemudian bagaimana lebah itu kemudian muncul kembali, dan Srimati Radharani merasa sangat tenang melihatnya. Dan dia benar-benar menjadi berbahagia melihat lebah ini telah muncul kembali. So in this way, Srimati Radharani was talking to the bumblebee, addressing the bumblebee as if he was a servant of Krishna. Dan demikianlah Srimati Radharani berbincang dengan seekor lebah seperti itu, yang beliau melihat lebah itu sebagai pelayan dari Sri Krishna. So Uddhava was seeing how much these gopis were absorbed in thought of Krishna. Dan Uddhava melihat betapa besarnya perpisahan dan betapa terserapnya pada gopi dari perasaan berpisah dari Sri Krishna yang begitu menyedihkan buat mereka. Some people think that Uddhava was sent to Vrindavan to teach the gopis. Beberapa orang berpikir bahwa Uddhava pergi ke Vrindavan maksudkan untuk mengajarkan kepada para gopi. But Uddhava says, I've learned from the gopis how to be absorbed in Krishna. Namun sebaliknya, Uddhava menyampaikan bahwa saya telah belajar begitu banyak dari para gopi bagaimana untuk menjadi benar-benar kusuk dalam melayani Sri Krishna. And then Srila Prabhupada also talks about how Lord Krishna did meet with the gopis again, but not at Vrindavan. They met at Kurukshetra. Dan Srila Prabhupada juga kembali menguraikan di sini bahwa Sri Krishna kemudian bertemu kembali dengan para gopi, tapi tidak di Vrindavan, dan sebaliknya mereka bertemu di Kurukshetra. Lord Krishna had gone to live in Dwarka, and he had married, and the gopis, they were still in Vrindavan. They were so upset that Lord Krishna had never come back to see them. Dan Sri Krishna kemudian tinggal di Dwaraka, dan para gopi tetap berada di Vrindavan. Dan para gopi begitu bersedih karena mereka menyadari Sri Krishna mungkin tidak akan pernah bisa kembali bersama dengan mereka di Vrindavan. But then there was going to be a solar eclipse, and at that time Lord Krishna decided he would come from Dwarka, and he would bring all of his wives, and he would bring the great sages and everyone, that all come to Kurukshetra, and he would do a big yagya. Dan Sri Krishna memutuskan untuk ikut menghadiri gerhana matahari di Kurukshetra, di mana beliau akan datang bersama istri-istrinya bersama dengan para resi-resi yang mulia, dan juga akan bersama dengan pengawal-pengawalnya. When there's an eclipse considered inauspicious, we close the temple at that time. Ketika terjadi gerhana tersebut yang dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak mujur, maka umumnya tempel itu kemudian akan ditutup. And we don't eat and we don't drink during the time of the eclipse. Kita tidak makan dan tidak minum juga dilakukan pada saat terjadi gerhana itu. What you're supposed to do is give charity. Apa yang semestinya dilakukan adalah berderma, memberikan sumbangan, to try to counteract the inauspiciousness of the eclipse. Untuk bisa memutarbalikkan atau menanggulangi ketidakmujuran yang ada pada saat itu. So Lord Krishna arranged he would go to Kurukshetra and perform yagya there, give charity during the eclipse. Oleh karena itu Sri Krishna memutuskan untuk pergi ke Kurukshetra untuk melakukan yagya di sana dan juga untuk memberikan sumbangan. So before the eclipse, he sent a letter, he sent a messenger to Vrindavan to tell the gopis that I'm coming to Kurukshetra. Kurukshetra is not very far away from Vrindavan. I want you to come to Kurukshetra and we will all meet there together.
Dan pada saat itu Krishna mengirimkan seorang pembawa pesan kepada para gopi untuk disampaikan kepada mereka bahwa Krishna akan pergi ke Kurukshetra pada saat gerhana dan saya akan bisa kemungkinan bertemu dengan mereka. The gopis had been burning in the fire of separation from Lord Krishna for a long time. Then they got the news, Krishna's coming to Kurukshetra. We will go and meet him. Dan para gopi yang sebelumnya telah terbakar api perpisahan dengan Sri Krishna, kemudian mendengarkan hal itu, mereka menjadi begitu berbahagia bahwa nantinya mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Sri Krishna di Kurukshetra. When Lord Krishna went to Mathura, at that time, Kamsa said he arranged for the wrestling match and he sent Akrura to bring Krishna and Balaram to Mathura. At that time, Nanda Maharaj and mostly the cowherd boys had all gone, but the gopis didn't go there. Ketika Krishna dibawa ke Mathura untuk mengikuti pertarungan bulat pada saat itu, di mana Akrura pada saat itu menjemputnya, para gopa, para gembala sapi, Nanda Maharaj dan lain-lainnya ikut untuk menyertainya, tapi para gopi pada saat itu tidak. But now they're going to go to Kurukshetra. It's the turn of the gopis to go. Namun kini mereka kemudian akan mengunjungi Kurukshetra, dan inilah saatnya para gopi lah yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk pergi agar bisa menemui Sri Krishna. So the gopis were anxious. Oh, again we can see Krishna. We can be with Krishna. Kemudian para gopi merasa begitu gelisah dan benar-benar bersemangat bahwa kami akan kembali bisa akhirnya bertemu dengan Sri Krishna lagi. But when they got to Kurukshetra and they saw Lord Krishna, oh, it was not the same. It was a disappointment for them. Namun ketika sampai di Kurukshetra, kemudian melihat Sri Krishna, mereka merasa suatu ketidakpuasan. Mereka sangat merasa tidak nyaman dan mereka tidak berbahagia dengan melihat bahwa Krishna mungkin terasa berbeda. He's changed. He's not the same cowherd boy. We know Krishna as a cowherd boy with a peacock feather in his hair and holding the flute. Dan mereka merasa, oh semuanya telah berubah. Yang kami tahu adalah Sri Krishna sebagai seorang anak gembala sapi dengan bulu merak di kepalanya yang membawa seruling. But now he's coming from Dwarka. He's a prince and he's in royal clothes, all kind of nice dress and crown. It's not the same. Oh, we don't. This is not the Krishna we know. Dan ketika itu Krishna datang dari Dwaraka dengan pakaian yang begitu mewah sebagai pangeran dari kerajaan itu dan dengan segala macam perlengkapan itu, mereka kemudian tidak bisa mengenali dan tidak merasakan hal yang sama dengan Sri Krishna pada masa sebelumnya. And now he has wives also. He doesn't just. It's not just his mother we have to worry about. He's got his wives with him. How will we speak to him? Dan kini bahkan Sri Krishna kini pada saat itu juga sudah memiliki istri-istri. Dulu cuma ada ibunya saja yang harus kita kelabui. Sekarang Krishna bersama dengan istri-istrinya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bersama dengan Sri Krishna dengan kondisi seperti ini? When he's a young cowherd boy, you know, he's not married, he's staying with his parents. And he would take rest at night and pretend to go to sleep. But in the night he would go out and go to the forest with the gopis. Ketika Sri Krishna masih adalah laki-laki gembala sapi, beliau seringkali berpura-pura tidur di malam hari, namun sebaliknya beliau kemudian pergi di malam hari itu untuk bertemu dengan para gopi tanpa pengetahuan ibunya. So now he's got wives. It's not so easy for him to get out in the night. Dan kini beliau punya istri dan sangatlah sulit tentunya baginya untuk bisa
melarikan diri di tengah malam seperti sebelumnya. So the gopis, they were seeing Krishna, but it was not like in Vrindavan. Oleh karena itu para gopi, meskipun dia telah melihat Sri Krishna, namun mereka merasakan beliau bukanlah sama dengan Sri Krishna yang ada di Vrindavan. And so of course that's why the gopis, they said, we want to bring Krishna to Vrindavan. Oleh karena itulah para gopi kemudian sangat bersikeras untuk membawa Sri Krishna kembali balik ke Vrindavan. This Kurukshetra is not very suitable place for loving affairs. Di tempat Kurukshetra ini tidak benar-benar sesuai untuk bisa memiliki hubungan antara kekasih dengan antara Sri Krishna dan para gopi. No, people want loving affairs. They will come to places maybe like Bali or something. They won't go to Jakarta. Jadi jika orang-orang ingin melakukan hubungan antara kekasih satu sama lain, maka mereka mungkin akan datang ke tempat seperti Bali dan tidak akan mengunjungi Jakarta atau tempat-tempat kota-kota besar lainnya. So the gopis said, we have to bring Krishna to Vrindavan. In Kurukshetra, there's too many military here, so many soldiers with chariots and elephants. Di mereka sangat kuat, sangat keras keinginannya untuk membawa Sri Krishna kembali ke Vrindavan. Karena Kurukshetra dipenuhi dengan para pasukan, kemudian kereta-kereta, gajah, dan pasukan-pasukan militer yang sangat banyak jumlahnya. The rumbling of the chariots and the military all moving around, it creates a big disturbance. It's not peaceful. It's not an enjoyable atmosphere here. Di gemuruh pasukan tentara militer itu dengan kereta-keretanya itu membuat suara yang begitu bising yang membuat tempat ini tidaklah begitu nyaman untuk memiliki hubungan antara kekasih. But in Vrindavan, there's the Yamuna River, there's the Govardhan Hill, there's the sound of the peacocks, and there's the cows. It's much more pleasing in Vrindavan. Namun di Vrindavan terdapat sungai Yamuna, terdapat sapi, dan terdapat pemandangan yang begitu indah dan berbagai macam hewan-hewan lainnya yang benar-benar mendukung kegiatan percintaan antara Sri Krishna dan para gopi. So like this, it was very painful for the gopis to be there in Kurukshetra and see how Krishna had changed. Dan demikianlah sangatlah mengecewakan bagi para gopi untuk melihat Sri Krishna berada di Dwaraka, melihat betapa berubahnya Sri Krishna yang sangat berbeda dengan kondisi dia ketika di Vrindavan. And Mother Yashoda and Nanda Maharaj, they also so much separation from Krishna. It said Mother Yashoda cried so much she went blind. Dan Ibu Yasoda pun dan Nanda Maharaj, beliau benar-benar sedih dalam perpisahan kepada Sri Krishna, di mana beliau menangis begitu derasnya air mata beliau hingga beliau menjadi hampir buta dan tidak mampu melihat sama sekali dipenuhi dengan air mata. So devotees were meant to cultivate this mood, the mood of the gopis, right? The Goswamis are described, the Goswami Astikam, how they're in the mood of the gopis. And the mood of the gopis is Vipralamba Seva, service in separation from Krishna. Dan bagi seorang penyembah, hendaknya mereka berusaha memilih mood dari para gopi ini. Layaknya para Goswami di Vrindavan menguraikan dalam Goswami Astakam bahwa seseorang hendaknya mengembangkan mood dari para gopi, dan mood dari para gopi adalah Vipralamba, di mana dalam mood perpisahan dengan Sri Krishna. So that mood of Vipralamba Seva, this was introduced actually by Madhavendra Puri, who was a great devotee. Dan sikap perasaan dalam perpisahan atau Vipralamba Seva ini sebenarnya diperkenalkan pertama kali oleh Srila Madhavendra Puri yang benar-benar masuk dalam mood perpisahan itu. He brought the mood of Madhurya Ras into the Sampradaya. Jadi beliaulah yang membawa mood Madhurya Rasa ke dalam sampradaya kita ini. And the mood of Madhurya, there's
union and there's also separation. But with separation, there's an intense longing to be with Krishna. Dan dalam mood madhurya di dalam sampradaya ini ada dua bagian yang artinya bagian bersama dengan Sri Krishna dan mood ketika seseorang berpisah dengan Sri Krishna yang membuat perasaan yang dia miliki benar-benar meningkat dan benar-benar menjadi semakin dalam rasa cinta yang dia miliki. And Madhavendra Puri, when he was leaving the world, he was preparing to go back to Godhead. He was reciting a verse which had been spoken by Srimati Radharani. Dan Madhavendra Puri, ketika dia bersiap-siap untuk meninggalkan badannya, beliau kemudian mengucapkan sebuah sloka yang sebenarnya diucapkan sebelumnya oleh Srimati Radharani. Aidina neadrahe matura nata navakalokase. There's a famous verse. Aidina dayadrahe matura nata. Madhavendra Puri used to utter this verse at the time of preparing to leave the body. Jadi Madhavendra Puri mengenai sloka ini, beliau melantunkan sloka ini pada saat beliau ingin meninggalkan badannya. Srimati Radharani is praying, "Where are you now, O Lord of Mathura?" Srimati Radharani menyampaikan, "Oh Sri Krishna, di manakah engkau berada sekarang, penguasa dari Mathura? Because of my not seeing you, my most agitated heart has become unsteady." Oleh karena diriku tidak mampu melihat engkau, hatiku ini menjadi begitu gelisah. So Srimati Radharani was speaking about her love for Krishna and how she was feeling the pain of separation from him. Dan Srimati Radharani mengungkapkan rasa cintanya kepada Sri Krishna dan betapa dia merasakan perpisahan yang begitu mendalam kepada Sri Krishna. And Madhavendra Puri was uttering this verse again and again as he left the body. Dan Madhavendra Puri mengucapkan sloka ini berulang kali sebelum beliau meninggalkan badannya. So it said that verse is so deep that only 3 people understand the real meaning of this verse. Dan makna dari begitu dalamnya, di mana disebutkan hanya 3 orang yang mampu memahami apa yang menjadi arti dari 3 sloka itu, dari sloka tersebut. Srimati Radharani, Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Madhavendra Puri. Nah, disebutkan 3 orang itu adalah Srimati Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan Sri Madhavendra Puri. And so this kind of mood, the pain of leaving the body, feeling separation from Krishna. Mood yang begitu mendalam, di mood di mana seorang benar-benar hanyut dalam perpisahan dengan Sri Krishna. But ordinary people don't understand, and impersonalists also don't understand this mood. Namun orang-orang biasa, masyarakat umum tidak akan bisa memahaminya. Begitu pula mereka yang adalah para impersonalis. Madhavendra Puri had one disciple called Ramachandra Puri, and this Ramachandra Puri came to see his spiritual master when he was preparing to leave the body. Madhavendra Puri memiliki seorang murid yang bernama Ramachandra Puri, dan Ramachandra Puri pada saat itu menemui Madhavendra Puri pada saat dia akan meninggalkan badannya. And when he heard Madhavendra Puri speaking about Aidina Dayatra Natari Madhura Nata, like when he heard Madhavendra Puri speaking these words, he said, "Oh, Guru Maharaj, why you should be joyful, you should think of the Brahman." Pada saat dia mendengar Madhavendra Puri menyampaikan, mengucapkan, melantunkan sloka itu sebelum meninggalkan badannya, murid ini kemudian menyampaikan, "Oh Guru Maharaj, mengapa kau bersedih dan melantunkan lagu itu? Engkau semestinya berbahagia dan memikirkan mengenai Brahman." Then he quoted, Brahma Buddha Prasanatma,
that one who is Brahman, one who knows Brahman, he's a joyful soul. So Guru Maharaj, you're lamenting, you should be joyful, think of the Brahman. Dan dia kemudian mengutip sloka Brahma Buddha Prasanatma itu. Bagaimana engkau hendaknya, wahai Guru Maharaj, berada dalam kondisi merasakan kebahagiaan dan tidak semestinya engkau bersedih seperti ini, memikirkan Brahman, engkau hendaknya benar-benar riang dan berbahagia. He could not understand the transcendental feelings of his spiritual teacher. Dia tidak benar-benar mampu menyadari betapa dalamnya perasaan yang dialami oleh guru kerohaniannya. And he made a great mistake in trying to instruct his spiritual teacher. Dan dia membuat kesalahan yang begitu besar dengan memberikan instruksi bahkan kepada guru kerohaniannya sendiri. So his Madhavendra Puri told him, get out of my sight. If I have to see you at the time of death, I will never attain my desired destination. Kemudian Madhavendra Puri berkata kepada muridnya ini, pergilah, jangan sekali-kali berani muncul di hadapan mataku. Jika engkau berada di hadapanku pada saat aku meninggalkan badan ini, maka aku tidak akan mencapai tujuan yang aku harapkan. So in this way, Madhavendra Puri got rid of this Ramachandra Puri. And Ramachandra Puri, somehow he'd been influenced by Mayavadi thinking. Dan demikianlah Madhavendra Puri mengusir Ramachandra Puri, dan Ramachandra Puri entah karena pengaruh dari Maya Dewi, dia kemudian memikirkan mengenai usaha ini. And he would just go around everywhere criticizing and fault finding people. Dan dia kemudian pergi ke berbagai tempat untuk senantiasa mengkritisi dan mencari-cari kesalahan orang lainnya. And he even went to Jagannath Puri and found fault with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dan dia bahkan kemudian pergi ke Jagannath Puri dan mencari-cari kesalahan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So he did not get the mercy of his Guru Maharaj. Artinya dia tidak mendapatkan karunia dari guru kerohaniannya. But Ishwara Puri, he stayed with his Guru Maharaj and he was always telling him and reminding him about Krishna and comforting him. Namun Ishwara Puri, dia tetap bersama dengan Guru Maharajnya dan kemudian berada di sana menemani gurunya dan memberikan pelayanan kepada gurunya. So Ishwara Puri went on to be the spiritual master of Lord Chaitanya and to be the Acharya. Oleh karena itu Ishwara Puri kemudian menjadi guru kerohanian dari Sri Chaitanya Mahaprabhu dan beliaulah yang kemudian menjadi Acharya selanjutnya. So point is, this feeling of separation is often misunderstood and people think of it as some material lamentation. Jadi poinnya di sini adalah perasaan perpisahan itu kadang-kala disalahpahami oleh orang-orang pada umumnya dan mereka tidak bisa mengerti dan hanya melihat ini sebagai suatu hal yang bersifat material. Gaur Govinda Maharaj used to say he wanted to create a school for crying. Di Gaur Govinda Swami Maharaj, beliau dulu menyampaikan bahwa beliau ingin membuat sekolah untuk menangis bagi para penyembah. When we can cry for Krishna, then that is spiritual advancement. Jika kita telah mampu menangis untuk Sri Krishna, maka itu adalah tanda dari kita telah mencapai kemajuan dalam bakti ini. We can cry for our business, we can cry for our money, we can cry for our family, but we don't cry for Krishna. Kita bisa menangis oleh karena bisnis kita yang gagal, ataupun menangis karena keluarga kita, menangis karena kehilangan uang kita, tapi kita masih belum mampu menangis karena Krishna. But that is spiritual perfection. Namun itulah sebenarnya yang merupakan kesempurnaan dalam kehidupan spiritual. Okay, any question or comment? Baiklah, apakah ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan?
mohon dijelaskan sedikit bagaimana hal perankan dari Ramachandra Puri sampai melakukan kesalahan pada saat gurunya. So this question was, can you explain more what is the background or situation of Ramachandra Puri? How come he could criticize his spiritual master? Is there any before situations so that he could do such a bad things instruct his spiritual master? Well, he must have been influenced by bad association. Yang pasti, beliau tentunya telah dipengaruhi oleh pergaulan yang keliru, yang salah atau yang buruk. And he'd taken up a view towards impersonalism. Dan juga beliau telah mengembangkan pemahaman filsafat impersonalisme. Although he was a sannyasi, he was an impersonal. He had become impersonalist in his thinking. Oleh karena meskipun beliau adalah seorang sannyasi, namun beliau telah menerima dan memiliki paham impersonalis dalam pemahamannya. You know, impersonalism was very prominent in those days. Teachings of Shankaracharya, they were very much accepted and everybody was following Shankaracharya. Jadi ajaran Shankaracharya dan impersonalis itu adalah suatu ajaran yang sangat kuat pada saat itu. Banyak orang menerima dan memahami, belajar mengenai ajaran itu. The Vaishnavas were not very common. Namun ajaran Vaishnava bukanlah suatu ajaran yang umum. So somehow Ramachandra Puri, although he'd been initiated into Vaishnavism, and although he was a sannyasi, he had become influenced by Mayavadi thinking. Jadi meskipun Ramachandra Puri diinisiasi dan berada dalam jalur Vaishnava, namun beliau telah dipengaruhi oleh pemahaman dan pemikiran Mayavadi. If we don't hear from the devotees, we will probably hear from impersonalists. Kalau kita tidak mendengarkan dari penyembah, maka kita besar kemungkinan akan mendengarkan dari orang-orang impersonalis. And the impersonalists, they're also making their propaganda and spreading their philosophy. Para impersonalis itu juga berusaha menyebarkan propaganda mereka dan menyebarkan ajaran mereka. So Ramachandra Puri, as an example, he became an impersonalist, although he was a Vaishnava. Dan Ramachandra Puri inilah yang merupakan salah satu contoh bagaimana dia kemudian menjadi seorang impersonalis, meskipun sebelumnya dia adalah seorang Vaishnava. Yang lain? Yes. Regarding the pastime of the gopis and Krishna, sort of as the materials, the situation going deeper and deeper towards Kali Yoga. So looks like the pastime is finishing. The gopis are going back. So actually, it's only a temporary thing. Only is it about the idea in the early planet. So that in the spiritual world is eternally going on with Krishna in Vrindavan. So this is just for the benefit of the entity in this material world. That much. Jadi dari inilah para gopi dan Sri Krishna di Vrindavan itu mungkin apakah itu benar-benar hanya berlangsung sementara saja di dunia material ini, sedangkan yang kekal berlangsung di Goloka Vrindavan, dan apakah itu hanya dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada para penyembah umumnya yang ada di zaman kali ini? Yes, you could say like that. The Lord comes up here in this world and He brings some of His eternal associates so that He can enact His pastimes. Ya, bisa saja kita menganggap, kita memahami bahwa Tuhan Sri Krishna turun ke alam material ini dan beliau turun bersama dengan rekan-rekan kekalnya agar beliau melakukan kegiatan rohani. So the Lord is having pastimes and there's different people. Some have come from Goloka with Him
and some are going to Goloka, some are just newly elevated souls, and they're just getting ready to go back to Godhead. Dan di dalam lila rohani itu ada dua kelompok, ada yang turun dari Goloka, di mana kemudian mereka melakukan kegiatan bersama dengan Sri Krishna. Ada juga adalah roh-roh yang agung yang kemudian telah mendapatkan kesempurnaan dan bersiap-siap untuk kembali ke Goloka, dan pada saat itu dia kemudian mendapatkan kesempatan untuk bergaul bersama dengan Sri Krishna. Jiva Goswami says before you go back to Godhead, you will first take birth with Lord Krishna, where he's performing his pastimes, and we can get more training. Dan Sri Jiva Goswami menguraikan bahwa sebelum seorang jiwa kembali ke dunia rohani, mereka akan dilahirkan di tempat di mana Sri Krishna melakukan lila rohaninya, sehingga dia mendapatkan kesempatan pelatihan di sana sebelum dia kemudian pulang kembali ke dunia rohani. So the work of killing the demons, that's not very important. The Lord, he doesn't have to come just to kill the demons. He can remove them without coming. Jadi lila Sri Krishna membunuh para asura itu bukanlah suatu hal yang sangat paling penting, karena beliau dengan mudah bisa mengalahkan para raksasa itu tanpa harus turun ke dunia material ini. But he wants to give pleasure to his devotees, and that his pastimes are meant for the pleasure of his devotees. Namun beliau ingin untuk memberikan kepuasan kepada para penyembahnya, dan lila rohani beliau sebenarnya lebih dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi para penyembahnya. As we said, some of the gopis, they were the sages from Dandakaranya forest, and they wanted to take part in Krishna. They wanted to have an amorous exchange with the Lord. Dan seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa beberapa dari gopi itu adalah para resi di Dandakaranya hutan itu, di mana mereka sebenarnya ingin untuk menikmati bersama dengan Sri Krishna sebagai kekasih beliau. And some of the gopis were the personified Vedas. The Shruti-chara took birth. They wanted to also understand more of the Lord's eternal pastimes like Rasa Lila. So the Lord told them they had to take birth in the family of the cowherd people, and they became gopis, and they took part in Rasa Lila. Dan beberapa dari para gopi itu adalah personifikasi dari Veda yang ingin merasakan bagaimanakah tarian rasa itu sebenarnya, sehingga Sri Krishna merancang sedemikian rupa bagi mereka untuk lahir di keluarga para gopi, sehingga mereka bisa menjadi gopi dan ikut bersama dengan Sri Krishna melakukan tarian rasa. And then you've got the newly elevated souls who've just become perfect, and they're going to go back to Godhead. Dan juga ada roh-roh yang baru saja mengalami kesempurnaan, di mana dia kemudian harus melakukan beberapa persiapan sebelum dan latihan sebelum dia kembali ke dunia rohani. They're just getting the final training before they go back. Jadi mereka mendapatkan latihan final sebelum mereka kemudian pulang kembali ke dunia rohani. And then there's eternally liberating souls who have come from Goloka to be with Krishna, to take part in the past. Dan kemudian ada roh yang setelah kekal sepenuhnya, yang terbebaskan secara kekal sepenuhnya, yang turun dari dunia rohani, yang ingin bersama dengan Sri Krishna untuk melakukan lila rohani dia. So different levels of devotees are experiencing different kinds of mellows of loving exchange with Krishna. Jadi beberapa jenis penyembah, mereka ingin untuk merasakan berbagai jenis cita kasih perasaan yang mendalam dengan Sri Krishna. Yes. 应该够了的莲花指，我有两个问题，一个就是与灵性导师之间那种锋利之情代表着什么？灵性导师之间的锋利之情，什么意思？ Question. One is, there are separation between different spiritual master, between one spiritual master and the other spiritual master.
与灵性导师之间的这个分离之前是什么意思？我们与灵性导师之间。不能理解吗？什么意思？ What's the meaning of the separation of disciples separated from the spiritual master? Well, there's physical separation. You could say that spiritual master, they may leave the body. So when the spiritual master leaves the body, then we will feel the separation that my guru is gone. It's gone back to Godhead, and I'm still here in the material world. Jadi ada perpisahan yang mungkin terjadi secara dalam tataran fisik ketika sang guru itu telah kembali ke dunia rohani dan kita masih berada di sini sehingga kita merasakan perpisahan dalam tataran fisik. When Srila Prabhupada departed from the world, we felt a lot of pain and separation from Prabhupada. Ketika Srila Prabhupada meninggalkan bumi ini kembali ke dunia rohani, kami merasakan perpisahan yang begitu dalam yang telah ditinggalkan oleh Srila Prabhupada. To the vapu, to the form of the spiritual teacher. Karena kami benar-benar terikat dengan wujud fisik pada vapu dari Srila Prabhupada. And we had to learn to change our attachment from the vapu to the vani. That although Prabhupada's physical form had departed from the world, we had to associate more with Prabhupada's vani, with his instructions. Dan kita pada saat itu harus belajar untuk memindahkan keterikatan kita dari vapu, dari wujud fisik Srila Prabhupada menuju ke vani, ajaran-ajaran rohani beliau. So if you hear regularly the instructions of Prabhupada, then you don't feel so much the separation with us. Jika kita mendengarkan secara rutin ajaran-ajaran dan instruksi Srila Prabhupada, maka kita tidak akan merasakan perpisahan dengan Srila Prabhupada. Kita akan bisa merasakan kehadiran Srila Prabhupada melalui ajaran-ajarannya. Hear Prabhupada's lectures and read Prabhupada's books, then we can feel more that we're with Prabhupada. Didengarkan ceramah-ceramah Srila Prabhupada, membaca buku-buku Srila Prabhupada, maka kita akan bisa merasakan keberadaan Srila Prabhupada secara langsung. But sometimes there will be a crisis, sometimes there will be problems, there will be some issues which we're not sure how to solve. And we will think, oh, if only Prabhupada was here, he could give us all the answers. Dan kadang-kala memang terjadi, ada isu-isu, ada krisis yang mana kita berpikiran bahwa jika Srila Prabhupada ada, pasti semua ini akan bisa diselesaikan dengan mudah. When Prabhupada was present, any problem we could go to him. Jadi ketika Srila Prabhupada masih ada, apapun itu masalahnya, kita akan datang menemui Srila Prabhupada. But after Prabhupada left the world, then we have to think ourselves how to solve the problem. We have to read Prabhupada's books, we have to listen to his lectures, we have to think more about what happened when Prabhupada was present. Dan ketika Srila Prabhupada telah berpulang, maka kita yang harus mencari solusi dari segala permasalahan ini. Oleh karena itu kita harus membaca buku Srila Prabhupada lebih dalam lagi, mendengarkan kelas-kelas Srila Prabhupada, dan berpikir secara lebih mendalam bagaimana ajaran-ajaran Srila Prabhupada yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. You understand? Bisa. What's the second question? No second question. One question was, how can we remember, can we recognize our guru when we back to the spiritual world? Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengingat guru kerohanian kita ketika kita kembali ke dunia rohani? Well, main thing is to recognize Krishna, Just recognize Krishna when you go back to the spirit.
Yang terpenting adalah kita mengenali Sri Krishna ketika kita pulang kembali ke dunia rohani. Krishna will recognize you. You'll say, "Where have you been?" Krishna akan mengenali kita dan berkata, dari mana saja dirimu selama ini? I didn't see you for a long time. Saya tidak melihat Anda dalam waktu yang cukup lama, mana aja? Okay. 为什么不是有不离开的？那在那个他们也上演那个分离的内修时光。 Krishna eternally lives in Vrindavan. Krishna's eternally living in Vrindavan. Jadi Krishna secara kekal beliau tinggal di Vrindavan. But sometimes he's manifest and sometimes he's not manifest. Namun kadang-kala beliau memanifestasikan diri beliau dan kadang-kala beliau tidak memanifestasikannya. 5,000 years ago, he was there. He was in Prakat. You could see him. He was there. 5.000 tahun yang lalu beliau ada di sana dalam wujud prakata, termanifestasi secara langsung. Now he's also there in Vrindavan, but he's aprakat. You don't see him so easily. Namun kini beliau tetap ada di sana, namun beliau dalam tataran aprakata, jadi beliau dalam tataran tidak termanifestasi sehingga tidak bisa dilihat oleh mata-mata atau mata biasa. If you had pure love, you could see him. Jika seorang penyembah memiliki cinta kasih yang murni, maka dia akan bisa melihat keberadaan. He is there in Vrindavan, but you've got to be qualified. Only special souls can see him. Beliau ada di sana di Vrindavan, namun hanya roh-roh spesial yang memiliki cinta kasih yang murni yang mampu melihatnya. 刚才你讲到有四组，这四组木牛姑娘，她的那个就是是不是那个层面是不一样的？ You mentioned there are four kind of gopis. So my question is whether or not they are on the same level. Four kinds. The gopis. Four kinds of the I spoke about the Shruticharas and the four kinds. sages from Naimisharanya. Jadi ada 4 jenis dari gopi, mengapa mereka mengalami perpisahan. Well, you can come to that level. Ya, kita bisa mencapai level itu, You take time, membutuhkan waktu. right? We are still neophytes. We're beginning our devotional. Kita masih memula di proses awal dari suatu pelayanan bakti. You want to come to the level of those gopis to take part in Krishna's Rasa Lila? You have to. It takes some time. Jika kita benar-benar ingin untuk bisa berada dalam level para gopi, merasakan rasa lila, maka itu membutuhkan usaha dan waktu. Lord Chaitanya and his devotees, they all cultivated the mode of separation from Krishna. Di Sri Chaitanya Mahaprabhu dan para penyembahnya, mereka senantiasa berusaha mengembangkan sikap pelayanan bakti dalam perpisahan ini. So, feeling separation from Krishna, they would do kirtan, they would have more kirtan, they would always be chanting the holy name. Dan merasakan perpisahan dengan Sri Krishna ini, maka mereka akan melakukan kirtan dan mengucapkan nama suci kirtan dan kirtan untuk berusaha senantiasa mengingat Sri And they Krishna. would always be talking and discussing about Krishna. Dan mereka akan berusaha senantiasa menguraikan, berbincang mengenai Sri Krishna, mengajarkan mengenai Sri Krishna. They never thought about anything else except Krishna. Mereka tidak akan memikirkan hal-hal yang lainnya selain Sri Krishna. So when you start crying for Krishna, where are you, Krishna? Oh Krishna, when are you coming? Where did you? And you're crying. Then you can think more about becoming gopi. Dan ketika kita telah berusaha belajar untuk bisa menangis, oh Krishna, di manakah engkau? Bagaimana hamba bisa melayani engkau, mencapai engkau? Maka perlahan-lahan kita akan belajar perasaan perpisahan dari para gopi.
You have to take birth in the family of the cowherd people. Jadi para penyembah harus lahir di dalam keluarga dari para gembala sapi In Vrindavan. di Vrindavan. You can go and live in Vrindavan. Kita bisa pergi dan tinggal di Vrindavan. Right? You should always be in Vrindavan. Be always thinking of Vrindavan and Krishna. Jadi kita hendaknya senantiasa merasa berada di Vrindavan dengan cara memikirkan Vrindavan dan memikirkan Krishna Put senantiasa. big pictures of the Govardhan Hill and Radha Kund. You have put these pictures on the wall of your room. Kita hendaknya memasang di ruangan di rumah kita foto-foto dari Govardhan, Radhakund, siapapun, And constantly chant the holy name. dan senantiasa mengucapkan nama suci Krishna. And in this way you can be more in the mood of Vrindavan. Dan dengan cara seperti ini kita akan bisa semakin dalam mood Vrindavan. And next life you may take birth in the family of the cowherd people. Dan dalam kehidupan selanjutnya mungkin kita akan lahir di dalam keluarga gembala sapi di Vrindavan. Be a gopi. Jadi seorang gopi. Okay, Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki jai, Prabhupada ki jai. Swami Bhaktivedanta Swami Maharaj ki